Beberapa saat kemudian di dekat 14th Street, sebuah mobil PAPSEC melaju cepat di sepanjang jalan dengan oke. 臨時パトロールチームよりシュエン班長へ。聞こえますか？どうぞ。こちらシュエンです。班長？なんか声がかすれてるみたいですけど。すみません、ちょっと暑くて。じゃなくて車内が Gak bisa bohong ya si Yuan ini. はい、調べたところヤヌスクで現在稼働中の護送車は8台。うち1台の走行記録が班長のおっしゃった特徴と一致しました。ありがとう、チン・チアンカン。助かりました。休憩を取ってください。はい、シュエン班長も捜査の方お疲れ様です。よかったです。雅のゴス待ってください。この走行ルートを見る限り、なぜか護送車もke sana juga。この時間の道路はもう会場へ向かう市民で混雑して。もう時間がない。Oke。会場はですが、フォローの中を運転するなんて。大丈夫。早くて安心な交通手段を知っている。Apakah masuk ke dalam bulu lagi? Kemungkinan. Apa rencana si Bringer ya? Wah, kalau ada banyak orang jangan sampai diubah jadi monster semua tuh. この線路でルートは問題ないでしょうか。 Ini di atas kereta. 必ずデッドエンドフォローの外に出る。敵が星見家の人間が狙っている理由。心当たりあるかい？またエーテリアスが近づいてきたようだ。星見家には長い継承の歴史があります。私に任せてください。列車の運行は妨げさせません。初代うつろ狩りを輩出し、都市に多大な貢献をしたほか、歴代の当主たちの中にも同様に功績を残した者がいます。彼らは皆世にも稀な武人たちで、 Gue sambil baca atas kanan guys。 確固たるものにしてきました。ところがある時期を境に星見家は技術を尊ばなくなり、代わりに政治的な力によって都市運営に介入を始めたのです。ああ、お店にも星見家のドキュメンタリーがあるからね。インターロットでは星見家の強さには秘密があるって噂だ。 Oh itu。 まさかただの噂以上のものなのか。私も多くは知りません。 Wadah, potong. Beberapa saat kemudian untuk memverifikasi, oke. もしもし、こちらは治安局所属特務捜査班のシュエン治安。分かってるよ、シュエン治安官。悪いんだけどスロノスクからは返事がなくてね。今年ならまだ市政選挙。そうですか。何度もお騒がせ。 Ya, pasti pedangnya itu guys。 しれったいですね。市政選挙のデリケートな時期ですから、星見家の人だからといってすぐ。 Atau kamu dekat dengan keluarga Hashimi Yuan? Kamu シュエンさんは星見家と親しいのか？親しいとまではいきませんが、雅と同じ学校に通っていた頃、 teman sekelas。 家に何度か招かれた時、おじさまにはご挨 Ternyata 拶したことがあり seumuran ます。 mereka。 敵の目的を推測する上で、雅から得ようとしているものが何なのかを知りたいんですが、ただ私の社交範囲ではせいぜい家までが限界ですから、スロノスクで上流階級が催しているパーティーなんて全くのお手上げです。 Gue sebenarnya punya koneksi dengan kalangan kelas atas. Aku kenal seseorang yang bisa kita coba hubungi. Siapa itu? 上流階級と付き合いのある人だね。ぴったりな人材。 Berbahasa kemudian setelah berhubung dengan saluran komunikasi melalui random play, terdengar suara yang familiar. Ah, si dia. Si Likaon. Aku mengandalkan kalian, Victoria Skipping. ライカンさん、つながってよかった。とても重要な要件があって助けがいるんだ。都市の建装と保安に多大な功績のある高名な部門のご一族でございますね。大変光栄なことに私どもにも。本当ですか？よかった。それは一族をどう定義するか次第かと。事情は承知いたしました。聞く限り道理にも義にも反してはいないように思います。それは理解できます。それでも
この件によりふさわしい方をご紹介することであれば可能でございます。 Siapa? Hoshimi Soichiro. Oh, ini bapaknya Miyabi kah? この声は。おお、シュエンさんではないか。久しぶりだな。娘が世話になっている。お久しぶりです、宗一郎おじ様。突然お呼び立てしてしまい申し訳ありません。雅のことなんですが、彼女が何者かに狙われ。危険？おっと、冗談ではなかったのか。宗一郎おじ様、雅が心配ではない。もちろん心配だと思う。だが私に言わせれば娘は強い。かなり強い。Ya udah tahu gua. すまない。どうも娘の自慢となると孵化してしまう癖があってね。星見家の情報が漏れることの方がより危惧。それは。いや、決してシュエンさんを疑っているわけではない。だが我ら星見の一族には特別な事情がある。 Wah, nggak mau memberi tahu rahasianya ya. 関係なのか証明することはできるかね。 Pedangnya adalah pusaka keluarga Hoshimi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya anggota keluarga Hoshimi yang boleh menyentuh pedangnya. 雅さんの刀は星見家に代々伝わる家宝で、歴代の当主とあやかしを対峙してきた刀です。よろしい。娘がそれを教えるだけの信頼はあるわけだ。だがあの子の同僚であれば、Tuan Soichiro lebih suka jus daripada anggur. 宗一郎さん、あなたはお酒の席でこっそり自分の。何？そんなことまで君に話したの？ Pedangnya lepas kendali hari ini. ご当主様、聞いてください。雅さんの刀がまさに今日制御の効かない状態になったんです。なんだと？来官君、市長殿に今夜は早めにお暇すると伝えてもらえるかね。そして君たち二 Wah, 人 ini には benar-benar serius guys. これから極めて大事なこといいかね。もし星見家に Sudah よく kuduga. ことを企んでいるあの刀は星見の家に代々伝わる家宝だ。歴代当主の力の源であり、だがあれに封じられている力はある種の、そう、禁忌。星見の当主だけがそれを受け継ぐ資格があ Dan る。 juga harus memakan korban ya guys kalau mau mengaktifkan pedangnya itu. Kalau kalian lihat mungkin trailernya si Miyabi ya, itu kan si ibunya Miyabi udah mau berubah jadi monster, terus pedangnya dikasih ke Miyabi. Setelah si Miyabi itu terus nusuk ibunya dan baru aktif itu kekuatannya. だが娘は唯一の例外だ。幼い、ただ一度だけあった事故。 Sudah kuduga. 刀の力を借りず、 Kekuatan sebenarnya だけで強くなった。 di pedang itu belum あの子は星見家が keluar sepenuhnya ya. 本物の天才。必ずあの刀の鞘は必ず完全な状態を維持している必要がある。 Pada saat yang sama sebuah kendaraan transportasi lapis baja sedang menuju ke daerah Nulu. Oke. Kekuatan asli pedangnya belum keluar. Mungkin yang diincar musuh itu guys. Mereka juga takut ternyata. 芝居はもういい。先ほど7つ目の交差点でヤヌスクに入ったね。あら、とっくに気づいていたの？済ました顔してされるがままにしてるけど。悪党どもの企みは機械千番。お前たちの目的を探るなら近くお前たちごとき Anjay. にもならないからね。都市空間でもかしら。ああ、刀を使うまでもない。ま、私たちが格落ちなのは否めないわね。何せこれは星見の家に代々伝わる家宝だもん。極超級エーテリアス、希代の強者
旧文明が残した災い、そして新世代の邪悪、すべてを切り伏せし妖刀。お前、7代もの主を経て星見家を今の崇高ともいえる地位にまで押し上げた。人々は星見の類いまれな血筋がなせる技だと信じて疑わないけど、実はこの刀のおかげなのよ。でも星見雅、あなたは違う。星見家が授かった正真正銘の天才。なぜ星見家のことをそこまで。だって私たち悪党の狙いは、洗面層はしくじったけれど、あなたが同期したモデルデータの入手には成功した。これでようやく妖刀の真の姿を目の当たりにできる。聞きしになさる美しさね。このおぞましいエネルギーこそ私たちが本当に欲しかったもの。何？あなたの言う通り、誰もあなたの脅威にはなれない。ムビを離せ。これは光栄なことだ。まさか私の演説にあの星見雅執行官が足を運んでくださるとは。わあ、雅さんだ。すごい。Wow, kerasukan si Miyabi. Rasa pusing melanda dirimu dan segala sesuatu di sekitarmu menjadi buram. Tak lama kemudian membuka matanya dengan lemah dan mendapati dirinya berada di sebuah ruang aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di alam bawah sadarnya mungkin. Oh. 敵を切るごとに体が癒されていく。このまま切り続けるということか。切った瞬間に散る。明らかに実体ではない。狐には星見家の力のはずだ。それがなぜ私を焼く。Oh, udah mulai dirasukin si Miyabi. Tuh, pedangnya. Mungkin gara-gara terlalu banyak ngalahin musuh ya, jadi mungkin pedangnya nyerap apa ya, sisa-sisa kekuatan musuhnya mungkin, makanya jadi kayak gitu. Apa itu? Tuh, darahnya Miyabi pulih sendiri. Sorry guys, kalau gak fokus. Soalnya musuhnya banyak ini. Dan gue juga lagi memahami ceritanya ini guys. Sambil gue baca tuh tulisannya di kanan atas, Miyabi ngomong apa. Oh, ayo dikit lagi meninggal ini. Oke. What? Wah, tiba-tiba ada bos. Gimana gua ngalahin? Oh, ditekan bisa. Awas, awas.
Wah, tiba-tiba kelamaan bos guys. Oke. Awas, dia mau ngeluarin sesuatu. Sudah ketiga. Awas. Apa itu wujud aslinya si pedang ya? Awas. Kalau gua di bawahnya dia kayaknya amat sih, nggak kena laser-laser itu. Sorry, kamu nggak jadi ngeluarin jurus kan? Oke, kelar. Wah, wow. Wah, udah pelan ya si Miyabi. Apa ini? Ada jalan? Wah, semboyangan ya si Miyabi. Apakah Miyabi masih bisa mempertahankan kesadarannya? Oh, si Billy. Rumasa. Anggota Section 6 ya, Suyuan. Dua Billy. Monster yang sebenarnya ya si pedangnya ini. Tuh ada beberapa suara orang.私のことを覚えているの？お前たちは本当に継承の掟が正しいなどと。Tujuannya keluarga Oshimi nyiptain pedang ini apa ya? Mungkin私は一つ提案をしたい。ホロー災害が猛威を振るう中にあってお前たちが苦渋の決断を下したことは分かっている。過去の犠牲はそれ以上の犠牲を食い止めるためのものだが、もはや星見の使命は外界にはもうこの掟を無視して力を盗み取る手段が存在している。Benar sih. お前たちがいいか、私と手を組め。ああ、幼き頃から
常々思っていた。私は今の星見家が求めるような後継者ではだが、私には剣術がある。この一点だけにおいて私は正真正銘の天使。私の刃となれ。悪だけを断つために。かつてお前たちに犠牲を強いた悪ともども、お前たちに払われる犠牲は我が母上で終わりだ。これよりは私の手で Gila お前たちを musiknya itu 誠 loh の guys. 天下無双にしてやる。Kedua, sebelum Miyabi selesai bertanya, api rubah yang ditenangkan dengan susah payah itu pun kembali menyala membentuk api yang membara. Oke. Api rubah yang membara perlahan memadami. Lucy dan bisikan pun juga mereda. Hoshimi Miyabi berusaha menopang tubuhnya sekuat mungkin agar tidak terjatuh. Di saat itu kamu mendengar suara yang familiar. Hoshimi-san, Hoshimi-san, 僕の声がわかるかい? Wah. Nggak jadi di luar kendali ya. Hoshimi-san, ようやく目を覚ましてくれたね。気分はどうだい? そうか。あの金色の光は Kemasan お前だったのだな。危うく刀を振り下ろしてしまうところだった。市民たちは、私は彼らを傷つけてしまったか。安心してミヤビ、あなたは誰も傷つけてないわ。あなたの目に奇妙な炎が現れた時、あなたはずっと刀を振り回していたけれど、切っていたのは近づいてきたエーテリアスだけ。それが突然その場で動かなくなって。そうか。みんな、Oh masih ありがとう。怖かった。もし私の刀が親しき人を傷つけていた。 Wah ini misal kalau Zenless Zone Zero ada animenya, wah bagus ini guys, asli ceritanya Zenless ini bagus. Daripada Genshin gua mending Zenless. Kalau dibuat animenya wah bakal merinding guys, asli. お兄ちゃん、緊急事態だよ。対フォロー6課のみんなが講演会の場所に着いたんだけど、会場は今大混乱で、ブリンガはこの隙に逃げようとしてるみたい。 Wah, Bringer mau kabur. Rencananya gagal ya. ミヤビは私に任せてください。彼女を一番近い医療拠点へ連れて行きます。絶対に。 Bener. 絶対に彼。 Wah, dari chapter pertama guys sampai chapter kelima kayaknya ini ceritanya nggak pernah bikin bosen, asli. Penulis ceritanya pinter ini. Ini kalau dibuat anime terus yang garap studionya bagus ya, ya misal Votable juga bisa, terus yang lain juga bisa. Jangan Mappa ya. Pokoknya jangan Mappa. Wah itu bakalan bagus sih. Koneksinya terputus, apa yang terjadi? Sebenarnya ada gelombang ether aktif yang besar, jadi modulnya oke. Mungkin karena pedang terkutuk. Sudah terkena gelombang ether yang berlebihan dari jarak dekat. Modul komunikasi internalnya mungkin rusak. Ini sekarang ada di mana? Mana kita? Belum ada kabar dari. Oke. Sekitar itu juga ada sosok kecil yang familiar berlari masuk. Siapa? Koleda. Sosok kecil. Oke.
Seseorang dari sana tiba muncul bersama Perryman. Mereka bilang kita punya bukti penting tentang campur tangan Bringer dalam kasus Vision dan meminta kita untuk menjaga untuk sementara waktu. Dengan bantuan pria itu, kami sudah periksa dokumen dengan teliti dan sortir bukti transaksi keuangan antara Vision dan Bringer. Sudah dipercaya, tapi Bringer adalah dalang di balik semua ini. Yanagi minta kita kirim buktinya ke Komisaris Public Security melalui saluran khusus. Dia sudah bawa Section 6 untuk kejar Bringer. Bagaimana? Coba. Mereka langsung pergi dan cuma sempat kasih aku saluran komunikasi itu. Proxy, coba kamu pakai saluran komunikasi itu, oke? Oke. Dia langsung men-scores Bringer dan memanggilnya kembali ke Haikyuu Naps untuk Oke, Bringer ketangkep ya. Tapi sepertinya Bringer tidak berencana untuk sembunyi lagi. Bawahnya sudah sengaja membuat kekacauan dan bahkan menabrak mobil-mobil untuk melarikan diri. Semua orang panik dan hampir saja terjadi kecelakaan. Saat kami tiba dan mendeteksi dia sudah kabur. Kami tidak bisa menangkapnya. Semua yang kami temukan di TKP cuma Bang Bumu ini. Oh, belum ketangkap berarti si Bringer. Sial. Terlambat jadi tidak keburu. Tapi Perryman yang sudah kasih kita informasi penting tentang keberadaan Bringer. Bringer mungkin pergi ke pelabuhan Elpis, itu dermaga kargo tua di pinggiran kota yang sudah ditelan hulu. Perryman bilang Sarah dan orang-orangnya sudah mengirim banyak suplai ke sana melalui Vision. Oke. Lo yang ada di pelabuhan ya. Kok kamu masih ingat tayangan berita yang Nicole minta kita nonton pagi ini? Mereka kayaknya sempat liput hulu yang ada di dekat perairan di pinggiran kota. Buat itu tempatnya ramai, cocok untuk kriminal yang ingin menyelinap pergi tanpa ketahuan. Mungkin kami oke. Terus ya. Kami akan berangkat di oke. Berita Tether, hulu itu tidak. Dan ini bisa mengalir komunikasi di silanya. Meski kita bisa mengoperasikannya dari jauh di toko video, tapi aku masih agak cemas. Kita ambil perangkat portable dan kerja di dekat pelabuhan untuk kali ini. Oke, kita menuju ke pelabuhan ya nanti. Kita akan menuju ke pelabuhan Elpis. Oke. Semua orang pun setuju untuk bertemu Elpis. Setelah memastikan tidak ada orang mencurigakan di sekitar, ingin meninggalkan tugas. Oke, ketemu Bringer ya. Sebenarnya yang dari Perryman akurat. Bringer berencana menggunakan hulu di dekat pelabuhan Elpis untuk menyelundup keluar dari Janus Quarter. Kena deh. Oke. Yanagi bilang kalau kita sudah siap, kita bisa pergi cari mereka di pelabuhan Elpis. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Apakah sudah selesai? Coba guys. Oke, udah ya. Kalau udah putih, oke. Cukup sampai segini dulu. Ya masih seru-serunya, tapi itu dilanjutin di next episode aja. Wah, dari chapter 1 sampai chapter kelima ini ceritanya nggak ada yang ngebosenin. Actionnya, terus kesedihan, segala macam masuk semua loh di Zenless Zone Zero ini guys. Ya semoga kedepannya ya pihak Hoyoverse daripada Genshin, Zenless aja lah yang jadi anime. Kan si Genshin kan belum ada kabar kapan jadinya tuh anime. Mending garap Zenless aja. Dan mungkin si Bringer ini cuman jadi umpan juga kayak si Perryman ya. Mungkin loh, ini pikiran gua ya. Soalnya kan masih ada dalang di atasnya itu. Yang laki-laki itu gua gak tahu siapa. Dan si Sarah ini. Apakah yang gua maksud laki-laki dalangnya di atas Sarah itu si Bringer atau bukan, gua juga nggak tahu guys. Nanti gua coba rekap lagi di video-video sebelumnya. Kan dari siluetnya kan kelihatan ya. Tapi kayaknya bukan Bringer sih. Terus si Sarah pasti juga kabur lagi dan rencana dia gagal lagi. Hasilnya kan dia mau mancing si Miyabi buat lepas kendali terus nebas warga biasa ya. Akhirnya kan nanti si Miyabi bersalah gitu di penjara dan pedangnya nanti diambil sama para musuh itu. Ya mungkin itu bisa jadi kunci buat bangkitin si monster sacrifice itu ya. Namanya kan sacrifice, pengorbanan. Mungkin pedangnya itu perlu dikorbanin gitu guys. Kan pedangnya ini kuat banget. Kita sejauh ini belum tahu seberapa kuat pedangnya ya. Tapi si Miyabi aja sampai gak bisa ngendaliin diri dia gitu. Berarti kan bener-bener kuat ini.
pedangnya. Terus si elemennya Miyabi kan elemen es ya, sedangkan itu pedangnya elemen api kayaknya kan, api rubah. Nah, apakah si Miyabi bakal bisa mengendalikan pedangnya atau enggak, gua juga belum tahu. Semoga bisa mengendalikan. Dan ceritanya semakin seru, gua gak sabar untuk mainin di next episode. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari gua. Dan bye bye.